ये assignment operator. Okay, so C assignment operator. An assignment operator is used for assigning a value to a variable. The most common assignment operator we're using, like हमें जितने यूज करिए So when you write a is equals to 5, that means we're using, it is a simple assignment operator. आपको कोई बात? Simple assignment operator. And another is complex assignment operator. A plus equals to 5. A is equals to A plus 5. It is a complex assignment operator. The complex assignment operator is simple, and another is complex assignment operator. Then next is हमने यदि सेमती लिखिबा माइनस इक्वल्स टू a minus equals to b equals to a equals to a minus b. एटा माइनस इक्वल्स टू आसी एटा होची हमरा कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर. एटा भी गोटा हो मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू सेमती हमें यूज करबा डिवीजन इक्वल्स टू तो ये टाइप रा में सब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करियो. Then relational operator. Relational operator check the relationship between the two operand. If the relation is true, it return 1. If the relation is false, it returns 0. So now we check for it in relationship operator. If we write a equals to 5, that means in the a I store 5. If I write as a is equals to 5, that means I will check that whether the value of a is equals to 5 or not. Okay. एटा आमे जदि यूज करिवा a is equals to 5, a is equals to 5 माने आमे देखिबा
ए रे आमे 5 स्टोर करछे ए इक्वल्स टू 5 मींस आमे चेक करबा जे ए रा वैल्यू 5 कि नै तो एटा होचे हमरा सिंपल असाइन एटा होचे हमरा सेमती रिलेशनल ऑपरेटर आमे यूज करबा सेमती आउ डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर अछि ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सब डिफरेंट आमे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करबा डिफरेंट एग्जांपल देखिवा सब रिलेशनल ऑपरेटर एटा देखा ए रे हमें 5 नेले बी रे 5 नेले सी रे 10 नेले okay so it is a two thing we have to pass a is equals to 5 b is equals to 5 c is equals to 10 okay so we can pass here a is equals to 5 a is equals to 5 if it is s then तारा value से show करिवो then सेमते एटे होची a is equals to c a टा c सहित इक्वल कि नहीं हमें सब रिजल्ट देखि दवा a is equals to b दीटा का सेम अच्छी तेणु 1 रिटर्न कर 1 माने ट्रू एठी हमें चेक करिवा a is equals to c a is equals to c हेले हमन एठी 0 रिटर्न माने एठी 0 रिटर्न करिवो एटा c सहित इक्वल नहीं तेणु फॉल्स हला 5 is greater than 5 5 टा 5 थारु ग्रेटर की नो तो 0 आसला 5 is greater than 10 नो तेणु 0 आसला 5 is less than 5 नो 0 आसला तो एमती प्राय हमर जोड़ा का 0 आछी दैट इज मींस फॉल्स जोड़ा 1 आछी दैट इज मींस इट इज ट्रू then c logical operator c logical operator in logical operator we are using
এটা হলো লজিক্যাল অপারেটর। লজিক্যাল অপারেটরে আমরা আসিব and or not অপারেটর। এটি আমার আসলে ট্রু ট্রু, রিটার্ন ইউ ট্রু, ট্রু ফলস। এটা হচ্ছে আমি লজিক্যাল অপারেটরে ফার্স্ট আমি and অপারেটর यूज करियो। and হচ্ছে আমি লজিক রে यूज করছে, কিন্তু प्रोग्रामेटिकली हमें ए सिंबल यूज करियो and ऑपरेटर। तो ट्रू फॉल्स এটা हमको रिटर्न करियो फॉल्स। फॉल्स मुझे स्क्रीन की आସୁନି। स्क्रीन ताल तमरा स्लो थिबो देखो। मैं स्क्रीन ता देखो नि तुमको किछि मो शेयरिंग अछि। अच्छा ଏବେ ଆସିଲା। it is false false return you false माने and ऑपरेटर रे हमरा आसीबो true true return you true, true false is false, false false is false। और ऑपरेटर true true return you true, true false is true, then false false return you false। In the case of not operator, if it is true then false, if it is false then true। यदि true हैला then false आसीबो और false आसिले then true आसीबो। एटा होची not operator, माने not operator एटा यूज करा जियो। एटा true हैले false आसीबो, false आसिले हमर true आसीबो। ना लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज करियो। गोटे मिनिट।
ଏଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଦେଖଉଛି। ସେଇ ଯୋଉ and or not ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆର if else ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି ଆର ଅଧିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ କେବଳ ଏଇଟା ରିଲେସନାଲ ଅପରେଟର ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ତ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହଉଛି ବିଟ୍ ୱାଇଜ ଅପରେଟର during the computation of mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. We are converted to the bit level, which makes the processing faster and save power. Okay, so ଏଠି ଆମର ବିଟ୍ ୱାଇଜ ଅପରେଟର ରହିବ and ଅପରେଟର, ବିଟ୍ ୱାଇଜ and ଅପରେଟର, ବିଟ୍ ୱାଇଜ ଅର୍ ଅପରେଟର,
bitwise exclusive OR operator, bitwise complement, shift operator, left shift operator, and another is right shift operator. এটা ଆମେ shift operator ର program ଦେଖିବା ଏବେ bitwise operator ଗୋଟେ minute. अच्छा ଗୋଟେ bitwise OR operator ର ଗୋଟେ program ଦେଖଉଛି suppose int a is equals to 12, b is equals to 25. Printf এটা হচ্ছে bitwise এটা হচ্ছে bitwise OR operator example ସେଠି ଆସିଲା ଆମର ଆଉଟପୁଟ ହେଲା 29 ମାନେ ବିଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଦେଖ କ'ଣ ଆସ 29 ଆସିବାର ଆଉଟପୁଟ ଓକେ ବିଟ୍ ୱାଇଜ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 12 ଟା ପାସ୍ କରିବା 12 ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡେସିମାଲ ବାଇନାରୀ ନମ୍ବରରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର ଜାଣିଛ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯୋଉ 2 2 ରେ ଡିଭିଜିବଲ ହବ ନା ଜାଣିନ ମାନେ 2 2 ରେ ଡିଭିଜିବଲ ହେଲେ ନା ଜାଣିନ ମାନେ 12 टाको डिवाइड करिवा ताको जदी बाइनरी फॉर्मेट रे हमें कन्वर्ट करिवा 12 टा हबो कोन 8 टा बिट रे हमें कन्वर्ट करिवा 8 टा बिट रे कन्वर्ट करले 4 टा 0 1100 माने 12 टाको जदी हमें कन्वर्ट करिवा जानि परछ ना जानि परनो आज्ञा आज्ञा माने 12 2 86 रे तार भाग शेष साइड रे लिखा हो 0 10th क्लास रे पढ़थिले माने होछि
आगे तो सेमती 25 रे आसीबो केते डबल 000110001 ताकू जदि आमे और ऑपरेटर यूज करबा तार जो रिजल्ट आसीबो सेटा होची 29 ओके तो एटा होची पठौजी देखियो देखो व्हाट्सएप रे गोटे पठैजी नहीं सॉरी पठौजी तुमको देखिला 12 टा बाइनरी नंबर कन्वर्ट कले 0001100 25 रो हैला 0001101 ताको जदि हमें बाइनरी रे कन्वर्ट करछो सेटा हैला 29 बुझियला आगे सर तो एटा होची बीट वाइज और ऑपरेटर गोटे पढेली तो नेक्स्ट क्लास रे तुमको पढेबी बीट वाइज एक्सर ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है ना एटा पढेबी ठीक है